Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-muhtari man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dhallana wa hadana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtarami wal mukarrami, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng Syekhna al-kiram Rama Kyai Haji Maimun Taha Wahdi ingkang kula takdimi, lan dumateng para hadirin ingkang hadir teng majelis niki ingkang kula hormati ugi, lan dumateng para rencang-rencang santri al-falah ingkang kula sayangi lan kula hormati. Kanthi awal sanget monggo kita nyosaken rasa syukur kita ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala kalian wasan alhamdulillah. Lan mugi-mugi salat serta salam tetap kunjung ngarasanipun baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan salat tak timbun nika dadosaken kita dados kalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa pikantuk hidayah maghfirah manipun Allah lan kebenaran syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Saderenge kita mulai ngaos monggo kita toto manah kita rumiyin, kita toto hadir majelis niki kalian niat ingkang sae, niat ngaos kalian ikhlas diniati kalian ngoresi awak kita lan perlu disemerepi mbok bilih kauntenan kula teng mriki mboten niat ngguri panjenengan sedaya, mboten niat nuturi panjenengan sedaya, tapi sami-sami ngaos, sami-sami eling pangeling. Kita mulai ngaos wonten niki nggih punika judul nggih punika menanamkan sifat kasih sayang. Menanamkan sifat kasih sayang niki kula kutipaken kitab keterangan tentang kitab Nashai'ud Diniyah karyanipun Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Teng kitab Nashai'ud Diniyah diterangaken wa amariqatu 'alal mu'minin fa ayyakuna rahiman bihim musfiqun 'alaihim, dan adapun lemah lembut dan adapun bersikap lemah lembut atas seorang mukmin, orang-orang mukmin, maka hal itu ditunjukkan dengan berbelas kasih kepada mereka dan juga berkasih sayang kepada mereka. Wa dzalika min asyrafil akhlaq wa afdhalil hisal, dan yang demikian ini sifat lemah lembut dan berkasih sayang ini merupakan semulia-mulia akhlak dan seutama-utamanya perkara. Wa bihi wasafallahu rasulahu, dan dengan sifat ini, sifat lemah lembut dan berkasih sayang, Allah mensifati Rasulnya. Faqala, Allah telah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi maha penyayang, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 110. Di antara sifat Asmaul Husna ingkang dimiliki Allah Subhanahu wa taala ingkang disifataken datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih punika sifat Raufur Rahim. Ingkang pundi sifat niki, sifat Raufur Rahim, sifat berbelas kasih dan berkasih sayang niki merupakan sifat ingkang semulia-mulyane sifat. Sinten noti yang sing mengharapkan derajat wonten ngarsanipun Allah, mongko wajib untuk nggadahi sifat niki, sifat berkasih sayang dhateng makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Mantun niku beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad niku mencantumkan hadis wonten teng kitab Nashai'ud Diniyah
Nggih punika hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arrahimuna yarhamuhumur rahman, wa man la yarham la yurham. Rasulullah bersabda, orang-orang yang penyayang disayangi oleh Ar-Rahman, Zat yang maha berkasih sayang. Wa man la yarham la yurham, dan barang siapa seseorang itu tidak menyayangi orang lain, tidak menyayangi makhluk lain, ia pun tidak disayangi. Dugi hadis niki kita saged ngoreksi awak kita. Yen kita pengen semeran mbok pilih kita niki tergolong tiang ingkang disayangi kalian Allah mboten, monggo kita tingali seberapa besar kasih sayang kita datang makhlukipun Allah. Semakin besar kasih sayangipun seseorang datang makhlukipun Allah, entah niku menungso, entah niku muslim, entah niku kafir, entah niku hewan, entah niku tumbuhan, semakin besar kasih sayang niku datang makhlukipun Allah, monggo semakin besar pula kasih sayangipun Allah datang tiang niku. Semakin besar pula derajat tiang niku ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pundi beliau niki merupakan sosok sing paling berkasih sayang di antara para manusia. Beliau sangat berkasih sayang sehingga beliaulah sing menjadi sosok sing paling utama, sing paling mulia ngarsanipun Allah. Beliau Rasulullah niki merupakan sosok ingkang mencintai umate melebihi cintane tiang sepat datang yugane. Beliau Rasulullah niki yen enten umate sing taat, sing cinta, sing rindu datang Kanjeng Nabi, mongko Rasulullah bakalan bales kasih sayangi umat niki dengan kasih sayang sing lebih besar. Bahkan Rasulullah niki sudah merindukan umat niku terlebih dahulu sebelum umat niku merindukan Rasulullah. Yen enten umat niku maksiat, mongko Rasulullah nggih tetap berkasih sayang datang umat niku. Senajan tiyang niku maksiat, Rasulullah tetap berkasih sayang datang umat niku, mengharapkan keselamatan datang umat niku. Nanti salah setunggal penudal enten tentang hadis Sahih Bukhari. Nanti salah setunggal modal enten umat Kanjeng Nabi niki sowan datang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula cilaka ya Rasulullah, kula cilaka. Ditanglet kalian Rasulullah, apa sampean? Kula mantun jima kalian istri kula teng siang hari wonten wulan Ramadan. Kula sampun ngelanggar peraturanipun Allah. Mongko Rasulullah ngendikan, ya wis sebagai kifaratmu mongko awakmu merdekakno budak. Sebagai dendamu merdekakno budak. Ya Rasulullah, kula niki tiyang miskin, kula mboten mampu merdekakan budak. Lah dirimu memang gak mampu merdekakan budak, mongko poso 2 wulan secara berturut-turut. Ya Rasulullah, kula niki sak benditene nyambut damel. Kula sak benditene niki makarya. Kula mboten mampu yen nyambut damel kali poso. Lemah kula ya Rasulullah. Ya wis. Lak pancene dirimu gak mampu untuk poso 2 wulan secara berturut-turut, mongko ke ono mangan 60 orang fakir miskin. Ya Rasulullah, kula miskin ya Rasulullah. Kula nedo susah. Kok ajengi maring nedo tiyang lintu. Waduh. Gimana akhirnya Rasulullah setelah mendengar ucapanipun tiyang niki, monggo Rasulullah melebet datang griyane menten niku mendhet kurma. Mendhet kurma diparingaken datang tiyang niki. Ya wis, iki nek kurma iki PN iki gawe kifaratmu, kekno kurma iki sebagai kifaratmu, kekno kurma iki nang wong sing paling miskin nang Madinah. Dijawab kali tiyang niki, ya Rasulullah, tiyang sing paling miskin teng Madinah niku kula ya Rasulullah. Ya wis PN niki. Gawon balik. Lah niki kasih sayangipun Rasulullah datang seseorang ingkang maksiat. Kasih sayangipun Rasulullah datang tiyang sing melakukan dosa. Rasulullah rela mengeluarkan harta pribadine. Rasulullah rela mengeluarkan merogoh kocek kantong sendiri demi menebus kesalahan tiang-tiang sing melakukan dosa. Rasulullah rela mengeluarkan harta pribadinya demi mengharapkan keselamatan damel tiang sing sampun melakukan dosa. Terus mengaten kasih sayangipun Rasulullah. Lan akhlak lan sifat kasih sayang kados mengaten niki saged kita temukan datang para solihin, para ulama ingkang estu-estu
meneladani Rasulullah lan mencontoh Rasulullah. Lan untung-untung itu yang sampun kepanggih kalih sosok-sosok yang kados mekaten niki. Yen enten seseorang niku membenci Rasulullah, enten tiyang kafir membenci Rasulullah, ingin melukai Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, Rasulullah nggih tetap berkasih sayang dhateng tiyang-tiyang macam ngaten niki. Rasulullah mboten saged ngebenci tiyang. Rasulullah mboten saged ngebenci tiyang, mboten tipene Rasulullah. Tabiate Rasulullah niku berkasih sayang. Sifat-sifat saya niku sampun enten tentang pribadine Rasulullah. Lan sifat kasih sayang niku welas asih, mantun niku dermawan lan sak ketunggalane niku melekat dhateng pribadine Rasulullah niku murni ngoten tanpa diusahakan. Memang tabiatnya ngoten. Mboten kados kita. Yang kita ini kan untuk dermawan, untuk loman ini kan kudu berusaha keras. Kudu iso. Ngoten kelak kita niku. Tapi yang Rasulullah niku mboten. Nggih wateke ngoten, tabiate ngoten. Justru lak ngebenci mantun niku pelit niku mboten saged. Niku tabiate Rasulullah. Terus memang sedanten akhlake sifatnya niku sampun sae, memang bawaane kados mekaten. Ketika enten tiyang kafir memusuhi Rasulullah, membenci Rasulullah, pengen mateni Rasulullah, Rasulullah mboten saged bales niku dengan kebencian. Tetap Rasulullah niki berkasih sayang datang tiang-tiang kados mekaten lan mengharapkan tiang niki tobat. Kados dene kisah ketika teng Thaif. Ya napa ketika Rasulullah niku diboikot, ya napa Rasulullah ketika dilempari kalian batu sehingga terluka. Ya napa Rasulullah niki dilukai, dianiaya kados mekaten, tapi Rasulullah tetap berkasih sayang datang tiang-tiang ingkang melukai niki. Ngantos malaikat niki mboten terima ketika Rasulullah dilukai kados mekaten, ngantos izin datang Rasulullah, ya Rasulullah, ya napa yen gunung Uhud niku ceblok teng masyarakat Thaif. Dijawab kalian Rasulullah, ojo. Lak pancene wong-wong iki gak iso tobat, gak gelem tobat, aku sik mengharapkan enek keturunan-keturunane sing dadi wong muslim, sing dadi pejuang Islam. Ini kasih sayang Rasulullah. Mantun niku Rasulullah donga, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka adalah golongan-golongan yang tidak mengetahui. Dugi kisah niki saged enten pelajaran penting mbok bilih bahwasane kasih sayangipun Rasulullah niku, kasih sayang Rasulullah datang umatnya niku lebih besar dibandingkan kasih sayangnya tiang sepa datang yugane. Bisa jadi tiang sepa niki mboten peduli datang masa depane yugane, mboten peduli datang pertumbuhane yugane. Enak-enakan maksiat mboten peduli yok nopo dampake teng yugane. Tapi Rasulullah niku datang keturunan tiang-tiang kafir niku tasik mengharapkan kebaikan, tasik mengharapkan keturunan tiang kafir ini, keturunan tiang kafir ini dados tiang muslim. Sing tiang sepane mboten peduli bah keturunanku kok dilaknat bah ya apa mboten peduli, tapi Rasulullah peduli datang keturunane tiang kafir. Ini kasih sayang Rasulullah datang tiang-tiang kafir kados mekaten. Tetap berkasih sayang. Bahkan nanti salah setunggal penodal bukti kasih sayangnya benar Rasulullah, bukti keinginannya benar Rasulullah pengen sedang tiang niku selamat. Nanti salah setunggal penodal enten jenazah tiang Yahudi lewat wonten ngajeng Rasulullah. Ketika enten jenazah tiang Yahudi lewat wonten ngajeng Rasulullah niki nangis, Rasulullah niki mular ketika ningali jenazah tiang Yahudi lewat wonten ngajeng niku mular. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, napa sing nyebabaken jenengan nangis ya Rasulullah? Niku tiang Yahudi senes tiang muslim. Dijawab oleh Rasulullah, satu nyawa telah terlepas dari tanganku untuk aku selamatkan dari api neraka. Satu nyawa telah gagal aku selamatkan dari api neraka. Niki nunjukaken pilih Rasulullah pengen tiang-tiang kafir pun Rasulullah mengharapkan keselamatan tentang tiang-tiang kafir. Mengharapkan keselamatan dan tiang-tiang kafir. Niku bukti salah setunggalipun sifat kasih sayangipun Rasulullah. Begitu besar sifat kasih sayangipun Rasulullah sehingga beliau niki dados tiang sing paling mulia ning ngarsanipun Allah. Lan dengan kasih sayang niki lah Rasulullah niku dados rahmatipun Allah, dados
rahmat terbesaripun Allah Subhanahu wa taala. Rahmat terbesaripun Allah Subhanahu wa taala nggih punika dengan kelahiranipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat niki teng tafsir Tabari niku dijelaskan Rasulullah itu menjadi rahmat bagi semua alam, bahkan kepada orang kafir. Rasulullah menjadi rahmat kepada orang-orang kafir dengan tertundanya musibah ketika ada di dunia. Musibah yang seharusnya menimpa orang-orang kafir, orang-orang sing durhaka dhateng Kanjeng Nabi niku tertunda, tertahan dengan kehadiranipun Kanjeng Nabi Muhammad, dengan kasih sayangipun Nabi Agung Muhammad. Benten kali sejarah zaman-zaman Nabi saderenge. Yen zaman-zaman Nabi saderenge yen enten tiyang kafir, yen enten tiyang durhaka dhateng Nabi ini mongko langsung diazab. Tapi yen Rasulullah mboten. Bahkan setelah kewafatanipun Kanjeng Nabi, rahmat niku tasih terwarisi datang umat-umatnya. Ketika tiang-tiang teng surat Al-Anfal ayat 32-33 insyaallah, ketika enten tiang-tiang kafir ini ndonga datang Allah, ya Allah, yen memang Muhammad ini adalah suatu kebenaran, maka turunkanlah hujan batu kepada kami, atau turunkanlah siksaan kepada kami. Ditantang pangeran kali tiang-tiang kafir. Tapi napa danipun Allah? Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, dan sekali-kali tidak akan aku azab mereka selagi dirimu ada di antara mereka, selagi tasih enten umat-umat muslim sing berada di antara tiang-tiang kafir, sehingga tiang-tiang kafir ini nggak ada kesempatan untuk bertobat lebih panjang malih. Ini merupakan salah satu bentuk kasih sayangipun Allah ingkang berupa sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manten niku teng mriki Al Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ngutipaken hadis malih. Sifat kasih sayang niku merupakan modal anggene seseorang untuk mencapai kemuliaan. Sifat kasih sayang merupakan modal untuk mencari derajat dan ngrasani Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan teng hadis niki sing dikutip kalian Al Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "Inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kathrati sholatin wala siyamin." Sesungguhnya wali abdal umatku itu tidak masuk surga dengan banyaknya sholat dan tidak pula dengan banyaknya puasa, bal bisalamati sudur, akan tetapi dengan selamatnya hati, wasohawatin nufus, dan jiwa yang dermawan, warahmati bikulli muslimin, dan rasa kasih sayang terhadap setiap muslim. Dijelaskan kalian beliau, maksud dugi hadis niki bukan berarti wali-wali abdal niku mboten poso, mboten salat. Bukan berarti wali-wali abdal niki jarang poso, jarang salat, senes ngatos mengkanten pengertiane. Beliau Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan maksud dugi hadis niki punika, beliau wali-wali abdal niku salate nggih top, ibadah poso nggih top, ibadah lintune, ibadah saya lintune nggih top. Tetapi sifat kasih sayang sing beliau miliki, niku lebih cepat mengantarkan beliau niki dhateng ngarsanipun Allah. Lebih cepat sifat kasih sayang niku lebih cepat menaikkan derajat yang ngarsanipun Allah dibandingkan amal-amal anggota lahiri. Keranten dijelaskan kalian beliau, keranten amal hati, sifat kasih sayang, sifat welas asih, sifat dermawan lan sak tenggalane niku lebih utama, lebih berat dibandingkan amal-amal lahir. Lan enten beberapa kisah sing nunjukaken bahwa bilih amal-amal hati niku memang lebih utama tinimbang amal-amal lahir. Teng kitab Nashihul Ibad niku enten kisahipun sing terkenal, kisahipun Al Imam Ghazali. Ketika beliau sasampun Al Imam Ghazali niki wafat, enten ulama mimpi Al Imam Ghazali, kepanggih kalian Al Imam Ghazali. Beliau ulama niki tanglet, "Ya Imam Ghazali, napa sing Allah perlakukan dhateng panjenengan?
kok mireng-mireng jenengan niki terus diridani kalian Allah, kok mireng-mireng jenengan niki dilebetaken surga kalian Allah. Dijawab kalian Imam Ghazali, ketika Allah menghadapkanku ke hadiratnya, aku ditakoni karo pangeran, ya Ghazali, apa sing nyebabno dirimu tak lebokno surga? Mongko tak jawab karo aku, ya Allah, sing nyebabaken jenengan mlebetaken kula surga nggih punika amal kula. Tapi Allah ngendikan, duduk, amal-amalmu gaene sing tak terima kecuali siji, yaitu ketika dirimu waktu nulis kitab, mari ngono enek lalar sing menclok nang tintamu, mari numbuk jarno mandek nulis kitab krana ngejarno lalar iki ngombe tintamu sampai warak, sampai ilang ngelake. Sifat kasih sayangmu nang lalar ikilah sing nyebabno dirimu tak lebokno surga. Iki nunjukkan betapa pentingnya sifat kasih sayang. Meten niku enten malih teng kitab Nusul Ibad pisan kisahipun Al Imam Abu Bakar As-Sibli. Ketika saat sampune beliau niki wafat, beliau niki ditangleti kalian Allah. Ya Sibli, apa sing nyebabno dirimu tak ampuni dosa-dosamu? Apa sing nyebabno dirimu tak lebokno surga? Dijawab kalian Imam Sibli, ya Allah, jenengan nglebetaken kula dhateng surga keranten amal soleh kula. Dijawab kalian Allah, salah. Dudu iku. Oh mungkin keranten keikhlasan kula dalam menghamba dhateng panjenengan. Duduk salah. Oh mungkin keranten salat kula, mungkin keranten poso kula. Duduk salah. Oh, salah terus. Ngoten niku berusaha malih kalau Imam Sibli. Mungkin keranten hijrah kula dhateng tiang-tiang ingkang saleh. Duduk salah. Terus diungkapaken amal-amal saya ini. Salah terus. Ngoten niku nyerah kalau Imam Sibli. Pun kula nyerah ya Allah. Terus nopo sing nyebabaken jenengan ngampuni dosa-dosa kula? Dijawab kalian Allah Subhanahu wa taala, sing nyebabno dirimu tak ampuni atas dosa-dosamu yaiku amalmu ketika kamu mlaku nang negara Baghdad, kamu nemu anak kucing sing kedinginan, sing tak berdaya karena kedinginan, mari mbok apik anak kucing iki, mbok dele nang bajumu untuk memberi kehangatan nang anak kucing iki. Sifat welas asihmu iki lah sing nyebabno dirimu tak angkat, tak sepuro dosa-dosamu, tak angkat derajatmu. Niki nggih nunjukaken bilih pentingnya sifat kasih sayang, bila sifat kasih sayang niku lebih berat ditimbang ibadah-ibadah lahir. Dugi kisah-kisah niku saged diambil kesimpulan bila Islam niku dibangun atas kasih sayang. Senajan ibadah kata yang mboten gadai sifat kasih sayang, mongko nggih bakalan sia-sia. Mongko bakalan sia-sia. Enten malih hadis kerasane langkung mantep niki enten hadis Sahih Bukhari. Niki jelasaken tentang keutamane sifat kasih sayang. Hadis Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala hufira li imra'atin mumisatin marad bi kalbin ala ra'si raqiyin yalhath qala kadza yaqtuluhul atash fanaza'at khuffaha fa'awfaqathu bihimariha fanaza'at lahu minal ma' fahufira laha bidzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita berzina yang diampuni dosanya disebabkan memberikan minum seekor anjing. Ketika dia berjalan, ada seekor anjing dekat sebuah sumur yang sedang menjulurkan lidahnya dalam kondisi hampir mati kehausan. Keranten ningali niki pezino niki welas asih sehingga wanita niki melepas sepatune, mantun niku mengikatkan datang kerudunge, mantun niku mendetakan air untuk diminumkan datang anjing niki. Sifat welas asih kados mekaten niki nyebabaken tiang pezino niki diangkat derajate kalian Allah lan diampuni dosa-dosane. Nah, welas asih datang hewane niki hewan sing najis niku ndadosaken diampuni dosa-dosane, ndadosaken diangkat derajate, ndadosaken dilebetaken surga. Napa malih yang berkasih sayang datang umat Kanjeng Nabi Muhammad. Di sisi lain enten hadis sing jelasaken An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ay Nabi sallallahu alaihi wasallam qol dakhalat imra'atun nar fi hiratin rabatatha falam tudimha walam tadha ta'kulu min hasyasil ard. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita masuk neraka disebabkan
keranten wanita niki mengikat mengurung seekor kucing, mantun niku tiyang niki mboten purun untuk memberi makan lan mboten purun ngopeni, mboten purun ngeculaken kucing niki untuk mencari makan, sehingga mboten entene welas asih dhateng hewan niki nyebabaken tiyang niki mlebet neraka. Mboten enten sifat kasih sayang dhateng hewan niki sampun saged nyebabaken tiyang niki mlebet neraka. Malih dhateng sesami muslimin. Semakin kita berkasih sayang dhateng tiyang lintu, terusnya penting sangat menanamkan sifat kasih sayang. Semakin kita nih berkasih sayang dhateng tiyang lintu, mongko semakin mudah anggene kita untuk berbahagia. Semakin kita niki berkasih sayang dhateng tiyang lintu, mongko semakin mudah anggene kita berbahagia. Keranten kita bakalan temu-temu bahagia ketika ningali tiang-tiang sing kita cintai, tiang-tiang sing kita sayangi niki bahagia. Jadi ketika kita nih sampun sayang teng sak rencangan, ningali rencang kita bahagia gitu bahagia. Ningali rencang kita mangan lahap nggih bahagia. Ningali rencang kita nggak ada duit nggih bahagia. Kados dene tiang sepa niku nggih temu-temu bahagia ketika ningali yugane bahagia. Keranten napa? Keranten besar cintane tiyang sepa dhateng yuga sehingga ndadosaken enten chemistry, enten keikatan perasaan sehingga ndadosaken tumut bahagia ketika ningali yugane bahagia. Tapi nggih tumut sedih ketika ningali yugane sedih. Terus tiyang sing berkasih sayang sing menanamkan sifat kasih sayang, sifat cinta dhateng sak padha-padha sami muslime niku gampang bahagia nggih gampang susah. Bahagia ketika ningali tiang lintu bahagia, lan susah ketika ningali rencangi susah. Tapi mboten masalah. Niku kados menganten niku ciri-ciri susah nih ketika ningali penderitaan tiang muslim. Niku merupakan ciri-ciri entene sifat kasih sayang datang umat muslim. Kados dene Kanjeng Nabi. Kados dene Kanjeng Nabi niku enten hadis yang jelasaken tentang kitab Risalatul Muawana. Ini kan hadis yang jelaskan man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa menyakiti seorang muslim, ini penting kita perhatikan nih. Barang siapa yang menyakiti seorang muslim berarti ia telah menyakitiku, menyakiti Kanjeng Nabi. Sinten tiyang sing nyakiti umat muslim mongko sami mawon kali nyakiti Kanjeng Nabi. Lan sapa wonge sing nyakiti aku, nyakiti Kanjeng Nabi mongko padha karo nyakiti Allah. Dan ini terus peratusan damel kita niki pun gampang-gampang nyakiti perasaan tiyang lintu, pun gampang-gampang ngilokno lak pegel nggih mboten usah ngomong. Mboten usah ngomong keranten ketika napa namanya pegel niku hasrat untuk menyakiti niku lebih besar dan paling cepat untuk menyakiti niku melalui ucapan. Terus meneng mawon lak pegel diimpet. Keranten ketika nyakiti umat muslim kita sami mawon kali nyakiti Kanjeng Nabi. Lah sampun nyakiti Kanjeng Nabi sampun berarti nyakiti pangeran. Niki ada teng kitab Risalatul Muawana. Niki nunjukaken besare kecintaanipun Kanjeng Nabi dhateng umate. Sehingga saking besare kecintaane Kanjeng Nabi dhateng umate, Kanjeng Nabi tumut-tumut tersakiti ketika enten umate disakiti. Ketika enten umate tersakiti, Rasulullah nggih tumut-tumut tersakiti. Terus wajib anggene kita untuk berkasih sayang, wajib menanamkan sifat kasih sayang datang diri kita. Pun ngantos kita niki dados tiyang sing ketika ningali napa namine, pun ngantos kene dados tiyang ketika ningali tiang lintu bahagia malah susah. Ketika ningali tiang lintu bahagia malah susah. Enten rencangi bahagia malah susah. Enten rencangi bahagia malah iri. Napa malih yen ngantos dados tiyang niki ketika ningali tiang lintu niki ketika ningali tiang lintu bahagia kita susah, ketika ningali tiang lintu susah kita bahagia. Ini parah nih. Ini berarti enten sifat kebencian teng manah kita. Berarti teng manah kita sepi dugi sifat kasih sayang. Yen dawuhe Rasulullah wau wa man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berkasih sayang maka dia tidak disayangi. Terus mboten perlu iri-irian, mboten perlu iri-irian. Nggih keranten teng lebete sifat iri niku terkandung banyak keburukan. Iri niku muncul disebabkan keranten mboten ridho dhateng peparingi pangeran. Mboten ridho dhateng peparingi pangeran niku disebabkan keranten banding-bandingaken
nikmat yang dimiliki kali nikmatnya tiang lintu. Aku rezekiku kok koyok ngene, rezekine wong kok koyok ngono. Rezekiku kok seret, rezekine wong kok longgar. Niku ndadosaken mboten nampi dhateng takdir pangeran sehingga mangke iri dhateng nikmate tiyang lintu. Lan saged ugi iri niku muncul saking kesombongan. Oh, kok sing dikeki iku, padahal aku sing sak bendina ngene, padahal aku sing sak bendina apian, padahal sing sak bendina aku nulungi, padahal aku sing sak bendina apa lancap tenggalane lah. Kok sing dikei kelonggaran rezeki wong iku padahal aku luwih apik ibadahe. Ini kan merupakan suatu kesombongan. Terus iri ini saged muncul saking sifat kesombongan. Kanten merasa lebih pantas mendapatkan kebaikan tinimbang tiang lintu. Ini merupakan sifat kesombongan. Terus yang mboten perlu kita niki iri-irian. Keranten gini wow, terus ketika ningali tiang lintu diparingi sesuatu kali seseorang boten perlu iri. Keranten setunggal niku iri niku nunjukaken kita boten rido datang pangeran lan boten rido datang pangeran niku merupakan suatu keburukan. Lan nomor kali iri niku nunjukaken nggo bile kosonge kasih sayang teng manah kita. Boten enten rasa kasih sayang datang teng manah kita. Karena itu andaikan berkasih sayang datang rencang kita, andaikan cinta datang rencang kita, monggo ketika ningali tiang lintu rencang kita nih bahagia, kita bakalan tumbuh-tumbuh bahagia. Lah kok ketika kita ningali rencang kita mendapatkan kebahagiaan kita malah iri, berarti manah kita niki sepi dugi sifat kasih sayang. Lan daunipun Kanjeng Nabi wangsul malih yen mboten berkasih sayang, monggo mboten bakalan disayangi. Ya terus penting untuk yen sampun enten keirian diistighfari, ditobati. Lan supados mana kita niki terisi kalian sifat kasih sayang, kita niki ningali kebaikane tiang-tiang lintu, ningali sisi kebaikane tiang-tiang lintu, pun ningali sisi keburukane. Keranten watak dasar kita niku seneng datang kebaikan lan benci datang keburukan. Yen sing kita tingali niku elek-eleke wong tok, sing kita mirengaken aib-aib tiang lintu tok, niku berpotensi besar menumbuhkan sifat kebencian teng manah kita, menumbuhkan sifat dengki teng manah kita, lan berpotensi besar juga untuk menebar kebencian. Karena input data, isi data utak kita niki keburukan tiang lintu, sehingga sing kita keluaraken, sing kita omongaken kan aib tiang lintu, sehingga saged nularaken kebencian teng tiang lintu. Mungkin niku sing kita ciraosaken mungkin nggih berpotensi untuk menyebarluaskan malih, terus napa penyebaran kebencian iman saya. Tapi yang kita niki ningali sisi-sisi kebaikan tiang lintu mongko berpotensi besar juga untuk menumbuhkan sifat kasih sayang, sifat welas asih. Lan berpotensi besar juga untuk menebarkan sifat kasih sayang karena input data teng otak kita niki merupakan kebaikan-kebaikan tiang lintu. Ketika ngomong nggih kebaikan tiang lintu sehingga nyebarluasaken kasih sayang ngoten nah. Terus yang kita niki pengen ningali awak kita niki sae napa mboten. Niku enten hadis sing jelasaken al mukminu miratul mukmin. Wong mukmin niku cermine wong mukmin. Yen kita pengen semerep kita niki tiyang elek napa tiyang apik, kita ningali ya napa kita dalam ningali tiyang lintu. Yen kita ningali tiyang lintu niki kita niki napa namine condonge langsung sing muncul elek-eleke wong tok. Berarti nggih niku kita niku pribadi sing suudonan, kita pribadi sing negatif. Karena cenderung ningali elek tiang lintu. Tapi yang ketika kita ningali tiang lintu niki kita tingali niki sisi baike, monggo nggih kita tiang-tiang ingkang sae. Ya ngoten. Terus mugi-mugi kita niki terus tiang ingkang gadhahi sifat kasih sayang. Amin. Dan mugi-mugi kita niki dilimpahi keberkahan. Sakabrumiyin ngaos wonten niki mugi-mugi kita kuminaringan barokah lan saged kebenaringan sifat kasih sayang dan mugi-mugi kita kebenaringan umur yang barokah, rezeki yang barokah, kebenaringan bersih iman dan kebenaringan husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam biha dunubana nusliba qalbana dhaliba unsubana tadliba unsubana wa naqdi biha wa ijana darfa wa darajatina tahdi biha qama ala ulisi biha qalbana ulkumana bi almana dunya wa takrimna biha bisa andal karama mandiratina taktiru bi awlana wa ashabana talamdana wa athbana rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka filal khairat wa darkal munkarat wa kal masakin nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amilin yuqarribu ilaika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Saya kalau kesempatan kada kali dari kena kembang mudan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.